पुनरुत्थान केवल गोटे घटना नुहे जहाँ को आम स्मरण करूँ मात्र आम समस्ते जानू जे यह हूँ आम जीवन निमन परिवर्तनकारी एक अनुभूति प्रत्येक दिन पुनरुत्थान एक घटना नुहे मात्र आमको परिवर्तनकारी एक शक्ति अटे जो जहाँकि आम को परिवर्तन करिछि पुणी अनेक जीवन रे आज पर्यंत से कार्य करुअछि। आम पुनरुत्थित प्रभु सी केवल आम निमंते जगत को आसिले ता नुहे मात्र प्रत्येक दिन से आम सहित यात्रा करती आम को तांकर उद्देश्य रे पठाती तहीं पे आम प्रभुंकर गौरव करू। केवल सेतिकी नुहे पुनरुत्थान आमर जीवन को से कौन करे ना पुनर्स्थापन करे। पुनरुत्थान आमर जीवन को पुनरुद्धार करे पुनर्स्थापन करे। आज आम अल्प समय से विषय चिंता करिबा। आज प्रभुंकर वाक्य मु पाठ करुछि प्रथम करंथीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 15 पर्व 1 ରୁ 8 पद जाए। हे भाई माने मु तुम निकट जो सुसमाचार प्रचार करिथिले तुम माने ग्रहण करिथिलो जहिने मध्य स्थिर होई कहिअछ रहिअछ मु केउ प्रकार तुम निकट रे ताहा प्रचार करिथिले यह तुम स्मरण कराई देउछि। जदि तुम माने ताहा दृढ़ भाव रे धरि थाओ तेबे ताहा द्वारा परित्राण पाइअछ। नहेले तो तुम माने व्यर्थ रे विश्वासी होइथिलो। कारण जो जो शिक्षा मु पाइथिली सेथि मध्यरु ए प्रधान शिक्षा तुमको प्रदान करिथिली यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आमମାନଙ୍କର पाप निमंते मृत्यु भोग कले समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस रे उत्थित हेले से केफांक ठारू आउ ताहापरे द्वादश को दर्शन देले। ए उतारे एकाथरे 500 ठारू अधिक भाई मान को दर्शन देले। सेमानक मध्यरु अधिकांश आज पर्यंत जीवित अछंती केही केही महानिद्रा प्राप्त होई अछंती। तत्पर से जाकुबं को आउ परे समस्त प्रेरित को दर्शन कले देले। अवशेष रे अकाल जात पर जने जे मु से मते मध्य दर्शन देले। प्रभु ए पठित वाक्य आम को बुझिया पाई साहाय्य करंतु। मु विश्वास करे दिन मानकरे आम निश्चय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान पुणी तांकर भी कार्य सबू कि प्रकार से करूछंती शिष्य मान मध्य ताको आम चिंता करूछु। आज पुणी थे मुझे पुनरुत्थान विषय कहवाक चाहूँगी। गोटे सान पिला थिला सी संडे स्कूल को सब थर जाए आमती आमर पिला माने आसिले पचारू जे आज कौन शिखिलु रे बाबा आ तार माँ जाई न थांती सी भी गोटे संडे स्कूल टीचर थिले सी जमती आसला पुओटी कहला कौन शिखिलु बाबा आ पुओटी कहला माँ से प्रभु को कथा एका आउ किछि नहीं। तेणु आज पुणी थे जेहेतु आम पुनरुत्थान सीजन रे रहीछु पोस्ट रेजरेक्शन पीरियड रे आज आउ थे आम से पुनरुत्थान कथा शुणा आ पुनरुत्थान रे आम जानिछु जे प्रभु जीशु ईश्वर पुत्र ताहा या प्रकाश करे आ प्रमाण करे जे से होचंती प्रभु जीशु होचंती ईश्वर पुत्र आ से अनेकों को दर्शन देइछंती। जेमती आमे पढ़ुथिलु ए 15 पर्व रे जे अनेकों को दर्शन देले आ शेष रे प्रेरित पाउल लेखंती अवशेष रे अकाल जात पर जने जे मु मते मध्य से दर्शन देले। प्रभुंकर दर्शन देवार कौन कौन कारण सब थिला अनेक गुड़े कारण थाई पारे मात्र आज आम गोटे कथा चिंता करिबा जे
प्रभु यीशु शिष्य मान को दर्शन दौथिले जेपरी सेमानकु पुनर्स्थापित करिवे। आमे जानिछु जे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टकर से क्रूसीय मृत्यु आगरु तांको धरा गला शिष्य माने विचलित हे सब आडे चली गले। आउ क्रूस पाखरे केवल जोहन छड़ा कहीं नथिले। आउ से माने एक बंद कोठरी रे रहुथिले। प्रभु यीशु से मान को मनोनयन करिथिले जे तुमे कौन करिवो ना सर्व जगत रे सुसमाचार प्रचार करिवो। मात्र शिष्य माने प्रभुंकर अनेक पाखरे थाई मध्य सेमानक जीवन रो दुर्बलता रहिथिला। से माने भय रे थिले, लोकमानक भय रे थिले। आउ से माने रुद्ध कोठरी मानक रे रहुथिले। कि जणी मगदलिनी मरियम से तांकर से प्रकार साहस थिला। से गले देखिले, शिष्य माने भी के गले देखिले पितर जोहन। मात्र तथापि से मान कौन कले ना से रुद्ध कोठरी रहुथिले। आउ ए पुनरुत्थान विषय जेता आमे देखु बाइबल रे प्राय 13 रु 16 थर तांकर दर्शन विषय लिखा जाउची। एटा मैं समस्त जानिछु। आ ए दर्शन गुडी को क्रमान्वय रे कहा पर कोन हल्ला सेटा टिके कहबाटा मुश्किल हे पडुछि मो पाए। ए जाने कि जदि आमे देखुछु जे मगदलिनी मरियम को दर्शन देले, शिष्य मान को दर्शन देले, फिर शिष्य मान को दर्शन देले, इमाय पथरे दर्शन देले, थोमा को दर्शन देले, तिबेरिया समुद्र कूल रे दर्शन देले। अनेक कथा आमे देखु। मात्र आमे यह जानिछु, स्पष्ट आमे विश्वास करूछु जे प्रभु यीशु कौन कले ना से तांकर शिष्य मान को दर्शन देले जो माने भय रे थिले, जो मान को जीवन रे एक प्रकार दुख आसीथिला, विषन्न मना थिले, जो माने भाभी पार नथिले जे कौन हेछि। आज आमे मो जेमते कहूथिले आज आमे अल्प समय चिंता करिबा जे प्रभु आममानकर प्रेजेंस छाड़ती नहीं। सी आममानकर जीवित प्रभु सी आममानको पुनरुद्धार करती, आममानको पुनर्स्थापित करती। ये आम अनेक अच्छु जिते आम कौन परिस्थिति रे आसी जाओ भावु जे एवरीथिंग इज गॉन एंड लॉस्ट, मोर आ किछि हे परिबो नाही। शिष्य मान मन रे अनेकंकर मध्य से विचार थिला। आ पुनरुत्थान दिन आमे जेतेबेले से स्त्री लोक माने आसिले से मान को संवाद देले, से मान को मध्य अविश्वास के जने थिला। से मान को मध्य थिला जे कौन एटा होची। जदियो प्रभु यीशु थर को थर तांकर जे पुनरुत्थान हब तय विषय तांको से जणै थिले। आओ ए जो प्रभु पुनरुद्धार करती आमान को पुनर्स्थापित करिवार प्रभु तार केवल 3टी घटना मात्र मु आज कहबाकू जाउछि। प्रथम घटनाटी आमे देखु लूका 24 पर्व 13 पदरु 35 मध्य रे। आउ सेठी लेखा जाउछि इमाउ पथर घटना। इमाउ पथरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर 2टी प्रिय शिष्य को से दर्शन दौथंती। ए प्रिय शिष्य मान मध्यरु जणे थिले क्लियाफा बा आउ जणे अन्य ना लेखा जाई नाही। आउ जो मान को प्रभु कहिथिले जे तुम उपरे मोर मंडली गढ़िबी, तुमको मु छाड़ी जाउछि, आउ तुमे कौन करिवो सारा जगत रे तुमे प्रचार करिवो। प्रभु यीशुंकर क्रूसार्पण कब समाधिस्थ हैला परे एमान को मन रे भय आसीछि। आउ जेतेबेले सकाळु सकाळु स्त्री लोक माने आसी कहिसंती से मान को सेही कथा, से मान को सेटा प्रलाप परे लागुछि। से माने बुझी पारु नाहंती एटा की प्रकार रो कथा। आउ से माने कोन करूछंती, से माने एस्केप करूछंती। जेरूशलेम रे रही हबो नाही। आउ मते हमको चालो टिके आमे पळेबा इमाम को। इमाम प्राय 4 कोसर बाट थिला बोली लेखा जाए। जदि आमे देखिबा प्राय 11.5 किलोमीटर के जानी हबो हमरा आजिरो
ମାପ ଅନୁସାରେ। ଆଉ they wanted to escape from Jerusalem। ଯୋଉଠି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇଠି ଆଉ ରହି ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲ ଇମାଇକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ, we are human beings, ଆଉ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆଉ କରି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପାଳକ ଅଛୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରି ହବ ନାହିଁ, ହାଉ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍, କେମିତି ପଳେଇବା, କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଗିକି ପଳେଇବା, କେହି କେହି ଭାବୁ। ମୁଁ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି ଇମାଇକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆମର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରହିଛି ଯେ ଏଇ ମୋର ପିଲା, ଏଇ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ ମୋର ପୁଅ, ଏଇ ମୋର ଝିଅ, ତାର ମନର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ସିଏ ଚାଲୁଛି, ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଏ ଫେଥଫୁଲ ଗଡ୍, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ କେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। They are so disappointed। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ନାଜରୀତ ଥିଲେ, କର୍ମରେ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆଉ 5:21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ନୀରବରେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 21 ପଦ, ମାର୍କ ତାର 8:31 ପଦ, ଲୁକ 9:22ରେ ଥରକୁ ଥର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେ ଏଇ ସବୁ କରିବେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ
ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମସଜ୍ଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। We need to be aligned with God's will. ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଲେଖାଯାଉଛି ବିଷଣ୍ଣ ମନ ଥିଲା, ଦୁଃଖିତ ମନ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନେକ୍ସଟ, କୋଉଠିକି ଆମେ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଚାଲିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, many times we failed, ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୋଲି ପରିଚୟ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ପରିଚୟ ପାଉ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, it is not one day experience, it is a daily experience. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାର ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ। ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ଏତେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସହଭାଗିତାର ମେଜ ନିକଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। এইটাକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, କେତେ କେୟାରଫୁଲି, କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପତିତ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଉଠି ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ସମବେତ ହେଇଥିବା ଏକାଦଶଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଓ ସିମୋନକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ, ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ କେବେ ଆମ ମନରେ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମେ ବିଷଣ୍ଣ ମନ ହେଉ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ବୁଝିପାରୁନା ଆମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆମେ ଯୋହନ 20 ପର୍ବ ତାର 24ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ, ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କଲେ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ନଦେଲେ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋହନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଥୋମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ନାଁ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସନ୍ଦେହ ଥୋମା ବୋଲି।
अनेक तांकर परिचय नियंती किंतु एठी हमें देखुछु जे जेतेबेले से मानकर शिष्य मानकर मध्य उपस्थित होइछंती द्वितीय थर पाए से जोहन तार 20 पर्व से हमें देखुछु जे से थरे दर्शन देइथिले हेले से दिन के जाने से पर्टिकुलरली जने व्यक्ति पाई आसिले आउ सेटा थिले थोमा थोमा कहिले जे मु तांको न छुइले न देखिले मु कदापि विश्वास करिबि नाही आमर समस्त भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस अच्छे क्रिस्टियन एक्सपीरियंस आमे के खाली तले प्रभु मोर पाप क्षमा करि दियो बोली आमे कहू आमे ताको विश्वास करू जे जतले आमे पाप स्वीकार करूछु प्रभु आमर क्षमा करि देबे मात्र आमे अनेक ठीक जाने बसिछु आमे के जने कहू खाली मु विश्वास करिबि नाही आई वांट टू फील इट मु ताको अनुभव करिबि मो जीवन नूतनतार से आनंद को मु एक्सपीरियंस करिबि आउ प्रभु सी प्रकार भावरे आम जीवन रे कार्य करंती मु जो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट परिचय पाई मोर सांग माने कहूतिले आमे परित्राण पाइछु आ मु किंतु चाहूतिली जे आई नीड टू फील इट आल्सो आज भी मन मने पड़े से दिन जो दिन मु से गिरजा घर से बेंच तले आंठे पड़िले कहली प्रभु मु विश्वास मोर बहुत दुर्बल तुम्हें मते अनुभव करने को दियो जे तुम्हें मते सूची करिछ तुम्हें मते अनुग्रह करिछ आज मध्य से जो पोरिंग ऑफ द स्पिरिट ताको मु अनुभव करिथिली जिते बाहरी आसिली मोर शिष्य माने मोर साथी माने पचारे मोर क्लासमेट्स माने जे समथिंग हैज हैपेंड टू यू तोर तो किछि हेछि निश्चय मोर टीचर मते देख कले समथिंग हैज हैपेंड टू यू मोर प्रिय माने आमे के दुर्बल खाली विश्वास को हमको दरकार नहीं वी नीड टू फील इट आ एठी के जानी थोमा से प्रकार थिले से चाहूथिले तांको से छुईबे देखिबे आ प्रभु जीशु से दिन सीधा चली आसी कहले थोमा देख मु तुमर कक्ष तुमर हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश दियो एड़े तुमर अंगुली बढ़ा मोर हाथ देख अविश्वासी न हो विश्वासी हो आमे जानी थोमा विषय रे जतले प्रभु जीशु से जतले कहउछंती जे मते अवश्य जेरूशलेम को जीवाक हबो मृत्यु भोग करिबाक हबो सी केवल गोटे शिष्य कहितिले आम माने मध्य जाई ताहांक सहित मरिबा जोन तार 11 पर्व 16 पदरे मात्र जेतेबेले एई प्रकार अवस्था आसीची तांक मनरे अनेक गुडे प्रश्न आसुची अनेक गुडे से बुझी पारु नाहंती आमे देखिछु बाइबल रे अनेक लोक अछंती जो माने से प्रकार अवस्था रे थिले आदम हवा को जे सब आसी कहूची आगो एक सत्य सतरे प्रभु तुमको या कहिचंती देखिछु अब्राहम को जीवन रे मूसा को जीवन रे आयुब को जीवन रे दाऊद को जीवन रे आउ जोहन बैप्टिस्ट बाप्तिजक जोहन को जीवन रे से कहूतिले ये होचंती ईश्वरंकर मेष शावक मात्र तांको जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या आसीची से कहउछंती माथि तार 11 पर्व 3 पद जतले आमे देखो जहांकर आगमन हब से व्यक्ति के आपण बा आमे अन्य जनकर अपेक्षा करू अविश्वास संदेह आसी पारे मोर प्रिय माने मात्र आमानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु आमानकर से अविश्वास संदेह को आमान को मन ने आमान को से तांकर से विश्वास रे से आमान को परिपूर्ण करंती आमर आत्मिक जीवन रे अनेक गुड़ाए नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए ईश्वर को सहभागिता को हमको विच्छिन्न करे
आमर प्रार्थना शुणा जाए ना बोली आम मन रे संदेह जात हुए केबे केबे आमे ईश्वर कार्य आम जीवन रे आमे स्वीकार करि पारुना आम मन रे संदेह आसे मात्र मन रखिबा संदेह जदि आमे करूछु आम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीस्ट से आम से संदेह को आम मनर हताश भाव को आम भावु जे आमे हारी जाइछु आमर विलंब होछि से विषय को से आम को कौन करती सजाड़ी दियंती जेतबेले संदेह आसे आम जीवन रे हताश भाव आसे आमे चाहूँ गति परिवर्तन करिया पाए आमे भावु आमे विफल हेइछु विलंब हेउछि मात्र सेई अवस्था रे आमर प्रेमिक प्रभु जे आम को निमंते अपना प्राण देले से आम को पाख को आउ थरे आसंती फॉर वन पर्सन ही केम ऑन दैट डे थोमा को साक्षात करिया पाए थोमांकर विश्वास को बढ़ाइया पाए से दिन से आसिले अनेक ग्रुप मध्य आम केबे केबे प्रार्थना करूँ आउ प्रभु के जानी समस्त को समान भाव रे कथा कहती नहीं मात्र पर्टिकुलरली आम जीवन से कथा कहवा को आरंभ करती कारण से देखती जे आमे दुर्बल से देखती आमर केते आवश्यकता अच्छी तांको जानिबा आउ से दिन थोमा स्वीकार कले मोहर प्रभु मोर ईश्वर यू आर माय गॉड यू आर माय लॉर्ड मोर प्रभु सारा जगत रो प्रभु तो तुम्हें हेइछ मात्र आज तुम्हें मोर प्रभु मु तुमर शिष्य आउ से दिन जमती से 11 पर्व रे जो 11 पर्व 16 रे कहिथिले ताहांक सहित मरिबी चल आमे ताहांक सहित मरिबा मध्य से उक्ति तांकर संभव हैला आउ थोमांक हेतु आम भारत रे सुसमाचार आसिला अविश्वासी संदेही आज पर्यंत समस्ते कहते अविश्वास करे अरे तू तो अविश्वासी संदेही मात्र अविश्वास करवा से स्थिति रे प्रभु तांको छाड़ी देले नहीं तांको पुनरुद्धार कले तांको पुनर्स्थापित कले आउ थोमा आम देश को आसी आम देश रे प्रभुंकर सत्यतार वाक्य को प्रचार करी आम देश रे मृत्यु भोग कले संदेह करिवा भल आ मन रखिबा जे आमर से अवस्था रे प्रभु आमन को छाड़ती नहीं से आमन को रक्षा करती उद्धार करती एक विशेष कार्य निमंते तृतीय घटना आमे देखो जोहनता रो 21 पर्व रे सेठी आमे देखुछु जे यीशु शिष्य मान को दर्शन देइछंती मात्र 21 पर्व रे हेडिंग लिखा जाए 7 जन शिष्यों को यीशु का दर्शन आउ सेठी आमे देखुछु जे से मध्य रे अछंती सिमोन पीतर थोमा गालीर काना निवासी निथनिएल जेबती पुत्र माने और तांको शिष्य मान मध्यरु आउ 2 जन एकत्र थिले आउ एमाने किछि समय सेठी रहिचंती आउ से माने कहउचंती आउ हबो नाही रे भाव आ पीतर कहउचंती मु आउ किछि करिबा को जाउ नाही मु माछ धरिबा को जाउ अछि आमे जानिछु जे प्रभु यीशु लुक तार 5 पर्व रे तांको कहिथिले 5 पर्व 10 पद रे तुम्हें आज ठारू कौन करिबो ना मनुष्य धरिबा निमंते तांको आह्वान करिथिले पितर जळे माछ धरुथिले आउ माथ्यू 16 पर्व जळे आमे देखो सेठी पितरंको से कहिथिले तुम्हें पत्थर आउ ए पत्थर ऊपर मु कौन करिबे मोर मंडली स्थापन करिबे आउ एमान को मध्य रे पितर अछंती आउ सीए होछंती लीडर से मानकर आउ से मान को से कहउछंती जे मु कौन करूची मु माछ धरिबा को जाउची मु एठी बसी पारु नाही ए प्रकार भाबरे
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ, ହେଲେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ସିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ଡିସଲୟଲିଟି ଆସେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଗଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ, ଆପଣ ମାନେ ଅଂଶ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଟ ନଥିଲେ, ନିଥନିଏଲ ଆଉ ଥୋମା, ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ବା ନେତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଯେ ମୋର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଉଛି କି? ଆମେ କେବଳ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆଣୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲିଡର ଭାବନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ କିଛି ଧରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ତିବେରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ। ଚାରିପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେଇଠି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। They were so blind. ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆସିଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଚିହ୍ନିବାର କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମାଛ ପାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଆଡେ ସାରା ରାତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବେ ଯେ ତମେ ଜମା ଜାଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଏମାନେ ମାଛ ଧରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, very loving words, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି? କେତେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଘଟଣାଟି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ 15 ପଦରୁ, ସବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କମିଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର ତମେ କଣ ମତେ ସତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ତେବେ କଣ କର, ତୁମେ ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଭାର ମୁଁ ଦେଇଛି ପିତର, ତୁମେ କଣ ମତେ ସ୍ନେହ କରୁଛ? ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି। ଥରକୁ ଥର ପିତର ନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ,
ପ୍ରେମ ତ କରେ ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ, ରିକମିଶନ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ତମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ହଉଛ ପଥର, ସେ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଭିତର। ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆସିଲା, ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଆମେ ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଚରଣ କରିପାରୁନା। ମଣିଷ ଯେପରି ଦେଖେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆସନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ରିକମିଶନ କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭିତରେ କହିଲେ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୁଁ ଏହା କଲି ସେଆ କଲି, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲି। ଅନେକ ଜାଣେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମେ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଚାପରେ ପଡିଯାଉ କି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ବିଷଣ୍ଣ ମନ ଆସିଯାଏ, ଡିସକରେଜମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ମୁଁ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍, ମୋତେ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ପିତରଙ୍କ ପରି ଧୂମାଙ୍କ ପରି ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ଆସେ କି, ସନ୍ଦେହ ଆସେ କି? ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ମାତ୍ର କେବେ କେବେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପଡୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଯେ we are human being, ପଡି ଯାଇଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଶା ଭରସା ଆଣିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଷନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରେ, ଆମକୁ ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ଆମର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ନିୟୋଜିତ କରେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପୁନଃ ନିୟୋଜିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, କେଣେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଝଡ଼ ଆସିବ, ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ବିଷଣ୍ଣ ମନା ହେବା, ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍।